کتاب‌های مقدس می‌بینید حالا خود تومارای تورات که یه پوست حیوان حلال‌گوشت و با مرکب مخصوص با دست نوشته میشه، هنوز مدفون است. دوستان رو همکاری میکنن تا بتونن اونها رو بیرون بیارن. اینجا دچار آسیب شده که باعث تعصب و ناراحتی بسیاری برای همکیشان ما شده. دوستان زیادی از هموطنان مسلمانمون از امروز صبح تا حالا با شنیدن خبر ابراز تأسف کردن. این نشون دهنده اون دروغ‌هایی است که بر علیه ملت ایران به کار می‌برن، به خصوص که الان ایامی است که نزدیک 40م شهادت امام شهید هم هستیم و با این اقدامات که توی منطقه‌ای که مسکونی هست و افراد عادی هستن و کنیسا هست باعث تخریب کنیسای قدیمی شدن، آسیبی که شده و میخوان موضوعات که برای ملت ایران مهم است و تحت شعار قرار بدن. این همه ملت ایران هستن که فارغ از دین و باور و اعتقاد و گروه و قومیت مورد حمله قرار میگیرن و همه اینها نشون دهنده دروغ‌هایی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی به کار میبرن برای تحت تاثیر قرار دادن اذهان مردم، ولی حقیقتش و واقعیتش چیزی است که اینجا انسان میتونه به عینه ببینه و حتی برای کتاب مقدس خود ما هم حرمتی قائل نشد. Jantung kota Tel Aviv di rudal Iran. Hal ini mengakibatkan kebakaran di sejumlah lokasi. Sejumlah kendaraan yang terparkir hancur dan terbakar. Rudal Iran menghantam Tel Aviv pada Senin pagi. Sedikitnya 20 titik dilaporkan terdampak akibat rentetan serangan rudal dan drone Iran. Serangan mengakibatkan kerusakan bangunan permukiman, sedikitnya 5 orang terluka. Serangan masif yang dilakukan Iran menyebabkan kerusakan luas pada sistem pembuangan air limbah di wilayah yang diduduki Zionis Israel. Salah satunya di Tel Aviv, di mana serangan rudal Iran mengakibatkan jalan-jalan di Tel Aviv tergenang banjir. Banjir merendam jalan-jalan di Tel Aviv usai Iran melakukan serangan masif di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas tanggap darurat berkumpul di dekat bangunan tempat tinggal yang rusak dengan puing-puing berserakan di jalanan. Dalam serangan yang dilakukan terakhir, sedikitnya 5 orang terluka dalam serangan yang dilancarkan Garda Revolusi Iran pada Senin waktu setempat. היה איזה רעש גדול מלמעלה מעל הראש שלנו, פתאום בא איזה חתיכת ברזל נכנס בתוך הרחוב, ראיתי מול העיניים שלי עבר וישר נכנס בתוך המים שם בבניין. אלוהים הציל אותנו. צריך להיכנס לממ"ד, לא לעשות את השטויות האלה, עשיתי טעות ואסור לעשות. אנשים להיכנס לממ"ד, אל תגידו שלי לא יקרה, חס וחלילה. תודה לאל שאני... Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan telah melancarkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel yang tidak berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Iran kembali meluncurkan sejumlah pesawat tanpa awak atau drone ke Israel dan juga Kuwait. Militer Iran kembali meluncurkan sejumlah drone yang menargetkan pabrik-pabrik petrokimia milik Israel di dekat Dimona. Drone ini juga menyasar pusat komando Amerika Serikat atau CENTCOM di Kuwait. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus meningkat. Hingga kini, serangan demi serangan yang dilakukan negara-negara berkonflik terus diluncurkan. Iron Dome Israel kembali gagal mencegat rudal Iran. Sebuah gedung di kota Haifa hancur. Petugas dari tim darurat dikerahkan ke Haifa pada Minggu waktu setempat
setelah dilaporkan terjadi serangan. Kepanikan terjadi dan sejumlah rumah warga rusak terkena serangan rudal Iran. Beberapa orang pun terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Bangunan 7 lantai ambruk usai terkena rudal balistik Iran di Haifa. Akibat serangan ini, bangunan rusak parah, 2 orang tewas, dan beberapa orang terjebak di bawah reruntuhan. Sebuah bangunan tempat tinggal yang mencapai 7 lantai ini menjadi sasaran langsung dari rudal balistik Iran. 4 orang terluka, termasuk pria lansia dan bayi berusia 10 bulan. Tim penyelamat menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat yang terjebak. Iran belum memberikan konfirmasi atas serangan spesifik ini, namun Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC telah meluncurkan serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel. Haifa merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel, dekat dengan Laut Mediterania dan juga dekat dengan wilayah konflik. נכנסנו למקלט והיה בום חזק מאוד, בלוק לידינו, וכל המקלט רעד, ואז יצאנו וראינו מה שקרה. Pasca serangan rudal Iran ke Haifa, beberapa mobil di lingkungan Petah Tikva Minggu pagi terbakar. Sedikitnya 2 orang terluka akibat serangan rudal Iran. Petugas tanggap darurat Magen David Adom dan pemadam kebakaran padamkan beberapa kendaraan yang masih berasap di perumahan. Hingga Minggu malam, petugas tanggap darurat coba mencari korban yang berada di bawah puing-puing reruntuhan akibat serangan rudal Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah melancarkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas ke Haifa sejak hari Minggu lalu. Ramat Gan dihantam submunisi rudal balistik skala besar yang dilancarkan oleh Iran. Serangan ini dilaporkan melibatkan hulu ledak klaster dan mengakibatkan kerusakan besar. Rekaman video menunjukkan petugas darurat dan sektor anjing pelacak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah bangunan yang sebagian runtuh setelah terkena pecahan peluru. Laporan menunjukkan bahwa Iran menggunakan rudal yang membawa hulu ledak klaster yang menyasar wilayah yang diduduki Israel di Ramat Gan. Setidaknya 1 orang mengalami luka akibat ledakan dari submunisi rudal yang diluncurkan Iran di kota yang diduduki Israel ini. Gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap wilayah yang diduduki Israel dilakukan sebagai tanggapan atas serangan negara tersebut terhadap infrastruktur energi Iran. IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat Amerika Serikat yang tengah mencari perwira yang hilang di Isfahan Selatan Iran. Rekaman video dirilis pada hari Minggu yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika Serikat berserakan di tanah. Pesawat-pesawat Amerika Serikat yang menyerang di Isfahan Selatan termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga mengklaim telah menembak 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer. Sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kohgiluye dan Provinsi Boyer Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika Serikat setelah dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Rekaman puing-puing pesawat tempur Amerika Serikat yang hancur di Isfahan, Iran dirilis. Dari video tersebut, sisa-sisa bagian pesawat sudah tak berbentuk akibat dihantam rudal milik Iran.
Rekaman memperlihatkan puing-puing pesawat berserakan di tanah usai ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Puing-puing ini adalah sisa-sisa kecanggihan helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut milik Amerika Serikat yang ditembak jatuh Iran. Meski hancur menjadi puing, namun pilot pesawat dilaporkan selamat setelah dievakuasi ke tempat yang aman. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap target militer Iran. Rekaman video memperlihatkan sebuah kendaraan dan berbagai infrastruktur Iran hancur usai mendapatkan serangan dari Amerika Serikat. Serangan dilakukan menjelang batas waktu yang ditetapkan Amerika Serikat kepada Iran untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata, di mana pihak Israel dan Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika kesepakatan gencatan tidak tercapai. Meski tidak direspon oleh Iran yang kian masif melakukan serangan balasan, Pakistan sebagai penengah menyatakan telah melakukan bertukar rencana perdamaian 2 tingkat dengan Washington dan Teheran, di mana pada tahap pertama dilaporkan menyerukan gencatan senjata segera selama 45 hari dan pembukaan kembali Selat Hormuz.